te flécha te dombangana ni te mimbaga bɛɛ bɛnnen do a kan ko te flécha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flécha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flécha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flécha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma ayi kuraminango kɔni dɛw togoda ani duguba kɔnɔ ka sabu kɛ a kuranama a n'a panneau solaire a kuraminanw dasi bɛ yɔrɔ kelen bew min na Ousmane Traoré si Sawanɛ OTS ampoule réfrigérateur congélateur batterie téléviseur a kuranama a n'a panneau solaire lama nin bɛɛ dasi bɛ ye ka taa se a ka radiow ma lampadaire a kuranama n'a panneau solaire lama humidificateur nin bɛɛ lajɛlen bɛ ye a caman ba sanda ani dɔgɔdɔgɔnin zanda OTS Ousmane Traoré si Sawanɛ a cokolen filɛ nin ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 23 ani 24 Bozola rue Balakale kɔnɔ ngoloninakaw a b'a sɔrɔ yɔrɔ min na Bomoli sugu kɛrɛfɛ do te coyi kɔndɔrɔni sanɛ ta sera da la n'i ye numanbolo lajɛ saradala kolonba jokun bɛ ye n'a mago jɔr'u la a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 wali kelen 66 22 44 55 76 97 39 45 bɛ yen a bɛ se ka 76 21 53 03 fɛnɛ kɔngɔ. Chers followers, chers abonnés, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RHHM Buzz, autrement dit RHHM la Jabaron en Konmoro, au bismillah à émission Mandi Kenekan, RHHM Buzz, les gars comédiens, allez, ATT Junior, en présent, bah, ATT. Ouais. Comment tu connais? Content de me voir. Ça va? Voilà. Forme na? Non, mais forme na bi, il veut que forme na diawa parce que belebele flamme mi bolo. Bien, solution tala, solution. Ne ou ka fan bal. N'est-ce pas? Mais comme ma to iku présenter ku to fo. Problème fo tala. Sinon faut que les mbala. Ane ba mo yalo no fait. Oh no fait. Non, t'inquiète, amna do ko kona sisa. Bon don na bono. Mais ma to iku to fo ku présenter. Problème tala sana nga invité ou présenter amé andeme boko foni olu anga sponsor wi anga sponsor follow we te flécha inte sengente nyina te mi yonte te ubela jelena belebele babala fitini bala ni ofana boray ju pressé ju mi yonte ju bela jelena asukoro dama benido akai aka santema ubela jelen ko fe OTS chez Ousmane Traoré ele aw mako manajo sukoro mine fenfena awese ka se uluma uko boutique bi malikono ali malikokan ATT Junior ouais ikomi ya foto gumina anga invité belebele fla ou jeni yoro fi kosebe ali 600 ou be ka ou jeni yoro fi et ils font la fierté du Mali. Mali se ko na donc la atete mani ni fe anga tekere ba fo anga invité ou kun ni oluye Rokia Kone ale ni Luka production Luka ouais ça va ouais tout va tu gori Rokia ça va Mimila ça va foitena foitila bas foitena geje allez tout monde allez be après vous il a folie que rôle yani senga mais atanama il va faut quoi mais na il la senga il va filer avec comment vous Luka fana bete je vois aller fana calmer les no mais un peu avec d'aller dans la sonama nité au chien folé en plateau kayano ni ma fili Rokia ni chien flanai Luka ni chien sabanai amba fo kosebe akwa accessibilité là parce que nanya wele wakati abanka wele kan jabi au bismillah au yerega plateau keneka amba woni ngatu au to yere au jamu au quartier jumena ana isia jume Rokia ana au shi hake to yere Rokia Kone et en fait Anya d'accord Anya Kone mais wili Rokia Kone OK ni bamanai ni artiste
mais an ka sigiyɔrɔ an sigira yɔrɔ minnu na u b'a fɔ k'an ye jeliw ye. Ok. mais an ye artisiw ye. D'accord. Donc Rokia tɛ jeli ye? Ne tɛ jeli ye. N sigilen don Zɛrini na. Zɛrini na. D'accord. Problème t'a la. Luka e dun? Bon, ne tɔgɔ Luka. Luka. N jamu ye Gino ye. Ah, i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Luka de. Ok. Artiste tɔgɔ tɛ n tɔgɔ yɛrɛ de. D'accord. Kuma mɔgɔ wɛrɛ ko surnom de. Ne yɛrɛ hakili la surnom de. Surnom tɛ n tɔgɔ yɛrɛ de don. D'accord. N ka studio bɛ Korofina. N yɛrɛ bɛ Moribabugu. D'accord. N ye dɔgɔnɔ ye. I ye dɔgɔnɔ ye. D'accord. Problème t'a la. An y'a ye aw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka caya. A ye son 2 bɔ ɲɔgɔn fɛ. Son in diyara maliyɛn denw ye ka caya. A view cayara. An da bɛ tila ka don o kuma la. Rokia Luka y'i ka son caman arrangé et tout. An bɛ fɛ k'a dɔn aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo di? Donc aw hakili to la? Bon, Kibili Demari nana ni Rokia ye. Kibili Demari? Ni Amidou u fila de nana n'a ye. D'accord. Kibili Demari. O de nana ne ka studio la parce que ne b'olu fana ka baara kɛ quoi. Min bɛ gɔni fɔ? Oui, Fatim. Ok, d'accord. Ok. Donc o de nana n'a ye fo ka n'a kɛ dɔnkilidala ko ni fɛnw bɛɛ bɔra la. Dɔnkilidala ko o kɛra san jumɛn? A mɛnna dɛ. Kabini Rokia ka fɛngɛ fɔlɔ application fɔlɔ. O kɛra o y'a sɔrɔ ne ka dɔgɔ an ka dɔgɔ. O y'a sɔrɔ ne fitininmanin don. Donc a ye ɲɔgɔn dɔn o cogo de la ka na baaraw ni fɛnw b'o kɔnɔ. Ok, problème t'a la. Aw ka son fɔlɔ ne jarabi an bɛ don min na i ko bi a ye 4 500 000 vues a clipu a y'o dépassé ka ban YouTube sanfɛ. O son in idée nana cogo di? A idée bɔra jɔn na? Ne fɔlɔ de ko ye son in da. Ok. N y'a remix kɛ. N ye Rokia wuli a la. D'accord. Donc ne y'a seli siɲɛ ye. Seli fɔlɔ kɔni acoustique de. Ok. Donc o kɔni ma teli mais ne y'a remix kɛ k'a sen teliya. Donc n ye Rokia wuli a la. An y'a da a ye succès sɔrɔ. A ye succès sɔrɔ. A tɛ a cappella fitinin k'a la ka mɔgɔw hakili jigin a la. Rokia bɛ se k'o jateminɛ. Ne le publié quoi, c'est comme concert kɛyɔrɔ la ne le tigɛ ta kan. Awɔ. Ine bɛ deli de la, makari bɛ deli de la. Ine bɛ kani de la, makari bɛ deli de la. Ne jarabi, 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 jarabi. A tɛ son in diyara mɔgɔw ye kojugu. An bɛ don min na ko bi 4 500 000 a dépassera et tout. D'accord. O fana tɛmɛnen kɔfɛ a ye son wɛrɛ fana kɛ ne kelen ta. O son in fana an bɛ don min na ko bi 1 600 000 vues a y'o dépassé YouTube sanfɛ a clipu. Rokia o fana idée bɔra min? Bon o fana idée bɔra Luka la. K'an ka son 2 in bɛɛ ale de b'a fɛn bɛɛ kɛ. Ne ka place bila dɔrɔn a bɛ wele min na min. A bɛɛ jarabi dɔn. Luka. Jarabi min cɛ ne ka Maliyɛnw ka jarabi ko ma nɔgɔ dɛ. Aw mais a ɲɛfɔ an ye. Maliyɛnw. Aya baasi tɛ. D'accord. An y'a ye clipu in 2 bɛɛ la Kilaba b'a la. Mun de la a y'a choisi ka Kilaba don clipu 2 bɛɛ la? Luka de bɛ se k'o jalatigɛ sisan. N'est-ce pas? Bon, Kilaba ye n terikɛ ye kabini bi tɛ. Jarabi fɔlɔ a bɛna fɔ a tɔ ye dɔn in de. Ok. Donc ne bɛ comédiens caman wele ne yɛrɛ ka dɔnni ka dɔn comédien tɛ mun na quoi. Mais a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don. Ne ni Rokia bɛ mun kɛ jarabi dɔnkili min na an ni Kilaba yɛrɛ y'a daminɛ. Donc a suite kɔni ye dɔn ye. Ok. An ye a wele o fana na quoi. D'accord. Mais je crois que Kilaba kan ka wele fana parce qu'il figure parmi les meilleurs comédiens au Mali quand même. Oui. Donc n'a tulo b'an ka foli baba parce qu'il est très bien. Donc c'est et puis il est drôle. Donc c'était bon a k'ale a y'a ja fana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn. Tiɲɛ non. D'accord. Son ninnu bɔlen ni aw ka baara tellement que baara ye aw rapproché ɲɔgɔn na aw gɛrɛlen don ɲɔgɔn na fo mɔgɔw commencera k'a fɔ ko Luka ni Rokia bɛ ɲɔgɔn fɛ. Mun de bɛ aw bolo k'a fɔ o kuma la? Non, le monde part en couille. Wallahi. Le monde ko wallahi. Kaka jabi. Ministre, an ka to Luka ka nin jaabi. Sira b'i bolo.
kuma tɛ nin na bilen nin kuma de bɛ to sa parce que bi Bamakɔ ka ta tɔ kɛra sa guloki min t'u kan na u bolo b'o de la k'o kusuba k'a ye k'a fɔ tɛ dɛ u b'i ye dɔrɔn k'a imaginer k'a ta k'a da i la mɔgɔw bɛ kanu la Bamakɔ bi n'i y'a bɔ Bamakɔ k'a ka kuma munumununen na a kuma dabɔ o kama a tɔ b'i dɛn mais tellement que u bɛ nkalon da i la i tɛ fɛ ka fɛn min kɛ f'i b'o kɛ ne ye kuma in mɛn a ka ca siɲɛ joli mais a fɔra n yɛrɛ kulo ye siɲɛ kelen de ni Dawuda y'a fɔ n ye n b'a fara i ma n y'a la i ma surunya k'an y'a la i ma an minɛ i ma an ye ko wɛrɛ la clipu kɛli dama mana se ka mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sabali sa pourtant artisia featuring bɛ depuis des années ayiwa baasi tɛ ne ta ka ne ta bɔ a la dɛ ne ta bɔ a la i ta bɔ a la no t'inquiète problème t'a la an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan Rokia i ka album bɔra ala ma mɛn félicitations album in diyara kosɛbɛ an ye clipu ye créativité b'a kɔnɔna la an yɛrɛ b'a dɔn en âme et en conscience ni ye clipu ninnu na ye i b'a dɔn baara kɛra a kɔnɔna la album titre o ye Bamanan ye mun de la e y'i ka album titre da ne la ne ye album titre kɛ Bamanan ye parce que dɔnkili ninnu bɛɛ ye Bamanan dɔnkiliw de ye d'accord dɔnkili bɛɛ ye Segu dɔnkiliw de ye n b'o ta de k'a yɛlɛma k'a da dacogo la n yɛrɛ bɛ se ka a da dacogo minnu na d'accord donc le fait que an ka Bamanan dɔnkiliw don n ye album titre kɛ Bamanan ye d'accord mais ne bɛ se ka min fara a kan ne b'i dɔn a mɛnna et je sais que peut-être question tɛ b'i dɔn a mɛnna parce que ne y'i suis depuis i tun bɛ jouer yɔrɔ la ne tun bɛ taa tuma bɛɛ maintenant j'ai compris que baara ba yɛlɛla nin fana sanfɛ tuguni parce que style yɛlɛma on dirait i bɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo de wa fɛn wɛrɛw bɛ yen quoi c'est à dire niveau yɛlɛla quoi an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ya c'est vrai Bamanan dɔnkili don mais tubabu fɛn wɛrɛw b'a kɔrɔ vraiment c'est consommé diɲɛ fan tan naani bɛɛ min dɔrɔn tɛ Mali ye quoi o fɛn kɔni b'i féliciter o la parce que vraiment non c'est baara b'a kɔnɔ yɛrɛ d'accord Rokia an y'a constaté i ka album kɔnɔna la i ka son an b'a ye i ni Jack Nif Lee i n'o bɛ collaboration na presque ou bien pour ne pas dire tout i ka son fɛn fɛn bɛ album kɔnɔna la a sɛbɛnnen don ko i n'a bɛ collaboration na ale yɛrɛ ye jɔn ye bon Medicho ne ni Jacqueline an ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ Jacqueline ou Jack Nif awɔ Jack Nif Lee ok d'accord mais an ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ an bɛ kuma an ma deli ka ɲɔgɔn ye parce que ne ye n ka sɔnw kɛ yan de Mali la yan donc a bilala ka taa ne bɛ maison min na o bɛ Angleterre donc ale bɛ piano de fɔ du coup maison de production a ye son ni fɛn ninnu mɛn a y'a laɲini k'u fɛ n'an bɛ se ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an ye baaraw kɛ album in dɔrɔn tɛ ne n'ale fana bɛ ka album wɛrɛ kɛ mais o ye ale yɛrɛ ka projet ye donc nin ye ne ta ye ale ta sɔrɔ yɔrɔ min kɛra la a ye piano minnu don a kɔrɔ parce que son kelen tɛ blues b'a la jazz b'a la techno b'a la a dɔw bɛ ale reggae ɲagaminen don a la cogo dɔ la donc a ye piano k'a la a yɛrɛ bɛ se k'a faamuya cogo min na mais ne n'a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ Inch'Allah kalo kura de ne kan ka tourner daminɛ an bɛna ɲɔgɔn ye aw bɛna ɲɔgɔn ye Inch'Allah Ala k'o jira an na amina bien mais o la sisan Luka e dun e bɛ taa o la ne tɛ aw bɛ taa o ye Luka bila valise kɔnɔ Luka ye arrangeur ye Luka tɛ se ka bila valise a bɛ bila valise kɔnɔ parce que Luka tɛ jama ma fɛn min fɛ u ka concert ma bɔ fɔlɔ dɛ Luka b'i dogo de ka ko kɛ ale ka fɛn bɛɛ a ka studio kɔnɔ ka sɔrɔ k'i to studio kɔnɔ ka produit dumanbaw labɔ a ka wo kɔnɔ donc sisan valise kɔnɔ n'ale ka d'ale sa dogolen de bɛ kɔ a tɛ fɛ ka ye a yɛrɛ de bɛna fɛ yen ko valise b'ale de d'accord Rokia k'a ye e tun bɛ dɔnkili da cogo min na i bɛ dɔnkili da yan cogo min na k'o dɔnkili ba yɛlɛma cogo ye tubabuw fɛ e yɛrɛ ye a kɛra i la cogo di a diyara i ye tan wa ou bien ka kɔrɔlen taw de ka di i ye
Non, a diyara n ye tan. Diyara i ye tan. Parce que olu fana fɛ yen olu bɛ fɔlikan minnu mɛn n'i y'o joué a u b'a fɔ ko fa b'i la mɔgɔ tan bɛ don i b'a fɔli daminɛ dɔrɔn mɔgɔ 9 bɛɛ bɛ bɔ kelen min bɛ to i b'a sɔrɔ u bɛ ka filiw fara ɲɔgɔn kan donc u b'a fɔ ko fa donn'i la u t'a lamɛn. U t'an ka genre ninnu fɛ yan. U tɛ yankaw de tɛ olu ka genre fɛ. Donc a bɛ komi an si tɛ si t'a mɛn quoi. Olu bɛ fɔli min fɛ n'i y'o fɔ yan u b'a fɔ ko fa b'i la an fana bɛ min fɛ n'i y'o fɔ olu fana u b'a fɔ k'i kunkolo wulila a tɛ don u kunkolo fɛ donc hali n'i ye a kɛ yan fo a ka ko olu bɛ min mɛn f'a ka ko de ye donc ka baara kɛ ni a côté fila bɛɛ ye a diyara ne ye a ye ne permettre fɛn dɔw bɛ yen ne tun t'o dɔn musique la a y'a to n ye olu dɔn. D'accord. Ok. I yɛrɛ ko k'i ka son ninnu i y'u kɛ yan nɔ de. Clip fana kɛra yan ni. Clip kɛra yan. Clip kelen kɛra Dakar, kelen kɛra yan. Kelen kɛra yan. D'accord. Donc image fana bilara ka taa. Bon. Ou bien a montage n'a fɛn bɛɛ kɛra yan. Kelen min kɛra yan. Awɔ, fɛn bɛɛ kɛra yan. Mais an ye clip yɔrɔnin ta dɔrɔn. Genre ne bɛ jɔ dɔrɔn ka dɔn kɛ. U ye o yɔrɔnin ta. Mais a kɛlen a bilala ka taa de. U ye montage ni fɛnw kɛ a ka ɲi. Ka sɔrɔ ka bila ka ɲi. Ok, problème t'a la. Luka, an bɛ se e ma. An y'a ye i ye featuring kɛ ni Nanette ye. N'o ye i yɛrɛ denmuso ye. San'an ka se yɔrɔ jan, Nanette yɛrɛ san joli de don? Bon, a san 7 dafara février tɛmɛnen. Février tɛmɛnen. Waouh. Elle a commencé tôt. D'accord. Aw ka featuring o titre ye Na an k'an tolu. Mun de la i ye a titre ko ye? Bon, ni ne bɛ mobili kɔnɔ a b'a fɔ ne ka to ka dɔnkili mun k'a la quoi. Nanette ne ka dɔnkili bɛɛ da kabini a bɛ san 3. Bon, ne y'a ye finalement donc ne bɛ to ka dɔnkili mun k'a la mun yɛrɛ ka d'a ye kosɛbɛ kɔnɔ y'o de ye a bɛ se k'o ta daminɛ n'a dɔn a b'a fɔ ko Na an tolu k'a la donc ne b'a k'a la fo ka na se na kɛ a yɛrɛ sera a yɛrɛ. Bon, k'a fɔ ne de y'a don ne m'a don a la a kɔni y'a lamɛn mobile de kɔnɔ ka dege a la quoi. Donc après a selen ne taara sigi celle-ci sanfɛ a ka sɔrɔ a ka sɔrɔ ka voix kɛ a ka sɔrɔ ka bila o la. D'accord. O kɔfɛ an y'a ye i bɛ ka production caman kɛ Nanette ye dernièrement. Objectif jumɛn de bɛ i bolo Nanette ka ko la? Bon, Nanette ta ne y'a daminɛ ni kulonkɛ ko de ye. N'i y'a jateminɛ sisan a tɛ ka dɔnkili bɔ parce que congé taara tant que kalan bɛ yen a tɛ dɔnkili da quoi. Congé dɔrɔn de fɛ a bɛ dɔnkili da. Ok. Ni kalan kɔni daminɛna a bɛ dɔnkili da jɔ. Donc congé de fɛ a bɛ dɔnkili da. D'accord. Mais ni su ɲininka ko de l'avenir e bɛ fɛ ka kɛ mun? A ka kɛ mun ye? Finalement n'a bɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔnkili cɛ a bɛ école la. Bon o bɛ dépend yɛrɛ de la n'a kɔrɔbayara ni sira min ka d'a ye dɔrɔn. Donc pour le moment kulonkɛ i bɛ ka a ka kulonkɛ kɛ. Kulonkɛ dɔrɔn de kama. Mais e tɛ pression monta kan. Non. Cɛ a bɛ ko cɛ min b'an ka carré kɔnɔ o kɔni o den ne ma foyi faamu. O ye mun ye? C'est-à-dire a ye nɛgɛso san k'a d'a den ma. I b'a dɔn an bɛɛ denmisɛnninw an ye nɛgɛso sɔrɔ n'i ye nɛgɛso kɔni sɔrɔ n'i bɔra carré kɔnɔ kɔni i kan k'i sigi a kan i tɔɲɔgɔn k'i pousser taaɲa b'i kɔnɔ la mais ale bɛ nɛgɛso di mɔgɔ wɛrɛ ma ale yɛrɛ b'olu pousser. Ale de ta ye nɛgɛso ye. Ale de ta ye nɛgɛso. Ok. Merci. O bɛ fɔ ka fɔ la sa. Taaɲa t'o kɔnɔ. Ok a tɛmɛ. D'accord. Luka an da bɛna se école ko yɔrɔ in yɛrɛ ma et tout mɔgɔw ko ko ka Nanette to nin na ta a bɛ ka musique da et tout a ko ka di mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ girin a kan ka carrière mener en ce moment là e bolo a t'a ka école perturbé ya? Non a bɛ dépend n'a sɔrɔ i kɛ bɛ k'a ka a ka baara yɛrɛ ye quoi. Bon hali Nanette ka dɔnkilidako yɛrɛ la kunun yɛrɛ ne ka label min bɛ États-Unis a ye dɔnkili 3 min bɔ olu ko k'u bɛ album ka ɲi. Bon Nanette yɛrɛ tɛ o ko nin domaine kɔnɔ sa ale ye denmisɛnnin fitinin mais a wari kɔni ne de b'a wari ta ne yɛrɛ de b'a wari ta sisan. Ok. Komi a ba yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan a bɛ se ka mɔgɔ dɔ y'a o question ɲininkali kɛ o ko ka question de poser o kɛ a ko a b'o poser ne kun. Nanette ka ko la. Voilà donc a y'a poser o kɛ b'a jaabi. Problème t'a la Orokia i bɛ a ye dernièrement i den bɛ ka son bɔ a ko ka di mɔgɔw ye et tout. A bɛ fɛ an bɛ se k'a fɔ a bɛ fɛ ka carrière daminɛ pour le moment e hakilinata ye mun ye Nanette ka musique kan? Bon i b'a fɔ Luka yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na sisan wagati min na ne kɔni ne t'a contrôle la. Ok. Et puis k'a fɔ k'i bɛ pression k'a kan pour ka dɔnkilida ka na n'a ka kalan tiɲɛ i b'a fɔ Luka y'a fɔ cogo min a bɛ dépend
a don cogo de la la. C'est vrai. A ma dabɔ a ka k'a ka baara ye. A dabɔra kulonkɛ de kama. Mais Ala de bɛ fɛn bɛɛ daminɛ cogo n'a laban cogo dɔn. Ni Ala bɛ fɛn min na dɔrɔn o tɛ tiɲɛ. Du coup ni école bɛ yen o ka so a k'a ka kalan kɛ. Ni école tɛ yen komi a dabɔra kulonkɛ de kama a fana bɛ kulonkɛ kɛ. N bɛ se ka min fara kan a fila bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. A fila bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que i ye kalan kɛ o i ye dɔnkili da o mɔgɔ tɛna se ka i ka vie gérer i ɲɛna o. Non o yɛrɛ tɛ n bɛ fɛ ka fɔ yɔrɔ min fana kan i ka kuma sɔn ji la mɔgɔ bɛ se ka kalan ka artisiya kɛ o. Exemple bɛ yen. Bon o yɛrɛ fɛnɛ tɛ. Par exemple moi j'ai terminé ka université ban mais k'a sɔrɔ n bɛ artisiya la n'i sera ka équilibrer i b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ka kalan kɛ i b'a fɛ mais seulement parents k'u hakili to a côté la. C'est vrai kuma fɛnɛ ye mun bɛ tubabuw fɛnɛ n'an cɛ kabini den fitinin fɛn mun ka d'a ye i b'a dɔn quoi. Dɔnkilida tɛ kojugu ye o. Ne bɛ nana tɛ balo dɔnkilidali la. Ne ye fɛn bɛɛ sɔrɔ dɔnkilida la. A bɛ dépend i bɛ carrière kɛ cogo min ani i bɛ jɛ mɔgɔ minnu de fɛ. N'o tɛ dɔnkilida tɛ kojugu ye dɛ. Hali n'a ye dɔnkilida kɛ. Problème t'a la. Non, problème t'a la. Donc sisan a bɛ ka kulonkɛ kɛ n'a sera ɲɛfɛ c'est à elle de décider n'a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ min kɛ n'a bɛ continuer n'a ka étudier ou bien. Bon après on a vu des cas aussi minnu ye diɲɛ minɛ n'a ye par exemple Will Smith fana denw bɛ. C'est vrai. Olu ma diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la. D'accord problème t'a la an bɛ taga pause la an bɛ jus dɔɔni min an bɛ tila ka segin ka na an bɛ continuer ni question ye. An tɔ bɛ fɔlɔ ban dɛ. Ayi non t'inquiète. E ta de bɛna ban. A bɛ nalen jus baden bɛ yen. I bɛ se ka kɛ emporté bɛ yen. N'Ala sɔnna ma du coup an b'an ka sponsor fo halisa ni olu ye Teflisha jus pressé ale ni OTC. On se retrouve juste après la pause. Teflisha te dɔnbangana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko Teflisha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nka sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba Teflisha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya Teflisha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ Teflisha hey a foronko kelen kɛ I ka ngalon bɔnda. Jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya I n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. ayi kuraminanko kɔni tɛ o togoda ani duguba kɔnɔ ka sabu kɛ a kurannama a n'a pano solaire a kuraminanw dasi bɛ yɔrɔ kelen pewu min na Ousmane Tarawele si Sawanɛ OTS ampoule réfrigérateur congélateur batterie téléviseur a kurannama a n'a pano solaire lama nin bɛɛ dasi bɛ ye ka taa se a ka arajow ma lampadaire a kurannama n'a pano solaire lama humidificateur nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen a caman ba sanda ani dɔgɔdɔgɔnin zanda OTS Ousmane Tarawele si Sawanɛ a cokolen filɛ nin ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 23 ani 24 Bozola rue Balakale kɔnɔ ngoloninakaw a b'a sɔrɔ yɔrɔ min na Bomoli sugu kɛrɛfɛ don ten coyi kɔndɔrɔ ni Sanɛ ta sera da la n'i ye numanbolo lajɛ saradala kolonba jokun bɛ ye n'a mago jɔr'u la a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 wali kelen 66 22 44 55 76 97 39 45 bɛ yen a bɛ se ka 76 21 53 03 fɛnɛ kɔngɔ. On est de retour sur le plateau RHM la jabaron en konmoro hakila jigina artiste munu me en bolo bi olu ye Rokia Kone ale ni Luka Prode. Rokia on me continuer ni album in konna la ibe kuma muni kan. Album in kuma ka chane N'est-ce pas? Ina fo jumɛn. Album yɔrɔ dɔ bɛ kuma musow kan dɔ bɛ kuma denmisɛnninw ka éducation cogoyaw kalanko b'o la
fɛn caman b'a la ani musow ka hakɛw. D'accord. Musow ka baarako n'u ka kalanko ni foyeko. Bon, en fait a bɛ kuma fɛn caman kan, a bɛ kuma juguya kan. Jamana taabolo fɛn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ kuma olu fana kan. Olu bɛɛ b'a kɔnɔ. D'accord. Album in objectif yɛrɛ ye jumɛn ye? Tari Rokia tun bɛ fɛ ka a place tɔ sinsin ani mɔgɔ minnu bɛ baara la tubabula la wa? Ou bien halisa i tun bɛ fɛ ka tubabula musique de dɔn wa? Ou bien album objectif tun ye jumɛn ye? Pas ko ka tubabula musique dɔn parce que ne bɛ fɛ ka olu ka musique dɔn ne de tun bɛ wuli k'u ɲini o. Mais ne m'olu ɲini olu de ye ne ɲini. D'accord. Olu bɛ fɛ k'an ta dɔn. Olu de bɛ fɛ k'an ta dɔn. D'accord. Donc ne kɔni y'a kɛ dɔrɔn n ka baara don a ka di n ye. I bɛ fɛn o fɛn la diɲɛ kɔnɔ n'i y'a kanu a yɛrɛ b'i kanu. Il faut reconnaître ko ka baara ma nɔgɔn ni sɔnna o ma. U ka baara ma nɔgɔn. A tɛ comme an bɛ a wuli ka cogo min k'a kɛ. A cɛ ka diya ye ko jɛgɛjalan ni baji. O différence dɔɔni ye mun ye? Bon o différence parce que pour que mɔgɔ minnu bɛ k'a lajɛ u k'a dɔn fana ko i ka souvent i bɛ tununi min kɛ baara degun na olu ka baara condition bɛ ka gɛlɛn mais n'i m'a ɲɛfɔ mɔgɔw t'a fɔ o de la ne yɛrɛ de ni question créer a tɛ yan a sɛbɛnnen tɛ ne fɛ dɔrɔn i k'a yira mɔgɔw la ninnu ka baara tubabu ka baara ka gɛlɛn a ka gɛlɛn cogo min o yɔrɔ fitinin fɔ dɔw ye dɔw k'a dɔn k'i tɛ tulonkɛ la quoi. Non bon tubabu ka baara ka gɛlɛn hali k'a dan i ka album yɛrɛ bɛ kɛ. Photo min bɛna ta dama ka bila disque kan aw bɛ se ka tile 2 kɛ k'o photo ta. I y'a mɛn. A bɛ se ka tile 2 kɛ ka photo ta. A photo ta. Photo kelen nɔfɛ. Photo kelen pe nɔfɛ. Photo min bɛna kɛ album kɔfara kan dɔrɔn. Shooting i bɛ fini sugu bɛɛ don. Tile 2 a bɛ se k'o kɛ. Bon n'aw bɛna concert kɛ fana sisan o répétition. Bon répétition ba ye. C'est-à-dire aw bɛ balanci min kɛ fɔlɔ yɛrɛ. Balanci bon non balanci o b'a sɔrɔ a tilala ka ban. Répétition parce que sisan ni concert ye le 20 ne bɛ bɔ yan depuis le 12 ou bien le 11. Donc n'i bɔra yan le 11 ka don le 12 le 13 i bɛ reposer le 14 fo le 20 i bɛ répétition na. Pour 2 heures de spectacle ou 1 heure de spectacle. Tu vois que bon bref ne bɔra kuma kɔnɔ. Bon morceau kelen i ka dɔnkili heure de fana minute hakɛ dɔ de dilen don i ma. N'i kan ka 12 morceaux da i b'o da ka bɛn o heure de ma. N'o heure sera i bɛ jigin a banna a ma ban i bɛ jigin. Wow. U ka baara ɲɛ ka misɛn. Bon ne ye question wɛrɛ dilan rapidement k'i to kuma la. C'est que bon en fait question tɛ parce que ne tɛ yan question posé kama quoi. N'i ye TikTok ta k'a lajɛ bi dɔnkili minnu bɛ ka sangaw minɛ o ye kɔrɔmatigɛli dɔnkiliw ye k'a sɔrɔ souvent yɛrɛ a problème tɛ dɔw la mais n'u y'a da dɔrɔn o bɛ dugu minɛ. E b'o kɔnɔ ou bien o t'o kɔnɔ. I b'a fɔ ko dɔnkili dɔw bɛ yen k'a fɔ ko ni min ɲɛ bɔnna dɛ n b'a kɛ tan dɛ n ka fini paricogo ka ɲi nin n ka samara ka ɲi c'est à dire o fɛn ninnu minnu ka di mɔgɔw ye o est ce que e bɛ ka don o tendance kɔnɔ ou bien i ma deli ka don a kɔnɔ ou bien a t'i kɔnɔ. A tɛ ten ne ma deli ka don o kɔnɔ wa ne tɛ don a kɔnɔ parce que ne fɛ o ye baara ntanya de ye ne dusu ka bon o ma o. mais a caman b'a da yɛrɛ u ka problème tɛ u b'a kɛ dɔrɔn pour ka sanga sɔrɔ. Nafa de t'a la. A nafa ka dɔgɔ i dɔnbaga bɛ caya ça fait i dɛgɛ susu kolongalalama de don i dabaga jɛlen don fɛn t'i kɔnɔ i bɛ taa min kɛ o bɛɛ ye dɛ e ka kini kalamanba bɔ t'a laban ye kini tobi k'a mɔ i ka na dumanba k'a la k'a sigi i diyaɲɛ cɛ kɔrɔ k'o dun k'a tɛgɛ jɔsi k'a f'i ma k'a barika. N'a kɛra fɛn ye o kɛra sɔn ka taa kɛ kɛlɛ yɛrɛ dɛ. Orga tɛ yɔrɔmatigɛli kɛ dɛ. Non mais parce que ne ye min fɔ Tiata aujourd'hui n'i y'a tendance ta k'a lajɛ mun de ka di mɔgɔw ye i ka kɔrɔmatigɛli dɔnkili da olu min yɛrɛ bɛ k'a lamɛn olu bɛ k'u yɛrɛ sentir a kɔnɔ quoi k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔnkilidala yɛrɛ ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la bon artistes caman bɛ k'o de ta bi k'o kɛ n t'a dɔn ni o ka d'aw ye ou bien i y'i ka jaabi non on a vu Rokia voilà d'accord et puis i ka o ɲininkali fana la a diyara n ye parce que dimanche wa lundi Miss Mai ne ta a ka émission na a ye ɲininka question dɔ la ko mɔgɔ dɔw bɛ ka ɲininkali kɛ yali ne bɛ ka Richard kɛ ka mɔgɔw ɲagarila bɔ de wa ou bien n bɛ Richard kɛ a diyaɲɛ yɛrɛ de bɛ n na n ko mais Miss Mai mɔgɔ tɛ cɛ kɛ ka muso wɛrɛ ɲagarila bɔ o n ko don min na i ka di cɛ ye e de b'a diyaɲɛfɛnw dɔn ale de fana bɛ diyaɲɛfɛnw dɔn a y'o don ja kɛ n ko hɔrɔnkɛ kelen hɔrɔnmuso 4 ni e y'a ta k'a kɔrɔta k'a kɛ i b'a fɔ diɲɛ kɔnɔ a tɛ se ka muso si sɔrɔ ni e tɛ
n'a ye muso yɛrɛ ta don o don i bɛ malo donc ne ye o kuma min fɔ maliyɛnw tulo bɛ n na mɔgɔ tɛ foronto dun ni ne da ye o u taalen filɛ jeliw ka photo ta k'o nɔrɔ ne ka sira t'o olu la o tɛ ne ka sira ye a b'aw ka kɛlɛ la ne ka mun b'o la ne ka question de posera n kun n y'a répond n bɛ se k'a répond cogo min aw bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ photo ta mun na k'o nɔrɔ ne ka question poselen na mais o ye u bɛ fɛ ka foronto dun ni n da ye ni i ni su ani i ba tɛ juru sara o ye kelen ya ne de ɲininkara et puis ne de ka vie privée don ne de ɲininkara n kungo la n bɛ se ka n kungo jaabi cogo min n y'a jaabi ne tɛ cɛ kɛ ka muso si ɲagari labɔ cɛ ye samasogo de ni min ka muru da jara i bɛ dɔ tigɛ n'a b'i fɛ a b'i fɛ n'a t'i fɛ salamuli fatiya jagoya tɛ fɛ ye o mais u y'an tɔɔrɔ quoi u bɛ n ka kuma ta mun na ka taa mɔgɔw photo ta ka nɔrɔ u la k'a kɛ Jean ne ye n ka kuma fɛ olu de kama non parce que après Louga Edu version fara kɔnɔ cɛ gisnoflo tiɲɛ a ye na ni jouer Louga t'inquiète a bɛ falen sisan e tɛ o fana version kɔnɔ non ne bɛ jara dɔnkili ni musolakaw dɔrɔn ka dɔnkiliw da d'accord problème t'a la Louga an y'a ye i ye instrumental dɔ bɔ dernièrement ni y'a titre kɛ ko Asimi Goïta mun de la i y'o kɛ lien dɔ de bɛ i ni Asimi ni ɲɔgɔn cɛ non lien foyi tɛ ni Asimi ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ nouveau mun kɔnɔ sisan bɛɛ b'a dɔn quoi bɛɛ kan k'i jɔyɔrɔ fi fɔlɔ an kun bɛ mɔgɔ wɛrɛw de ka bolo kan donc an bilala an yɛrɛ ka bolo kan sisan mɔgɔ minnu y'o kɛ a tɛ se ka ko in kɛ ka sɔrɔ a m'a bila hakili la ko jama min b'a kɔfɛ o jɔlen n'a kɔfɛ quoi n'i ye ko kɛ ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na a b'u dɔn quoi donc n'a ye ko kɛ ni mɔgɔ t'a kɔfɛ dɔrɔn u bɛ ko dɔ k'a la voilà donc ni artiste b'i jɔyɔrɔ fin ni comédien b'i jɔyɔrɔ fin ni bitinikɛla b'i jɔyɔrɔ fin ni kumakɛla yɛrɛ b'i jɔyɔrɔ fin o de kosɔn ne ye dɔnkili biti dilanna quoi ka titre kɛ Asimi Goïta d'accord a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ félicitations bien Rokia ko mun de la i tɛ collaboration kɛ ni artiste ye minnu fana bɛ i ka genre kɛ généralement a man ca m'a faamu a bɛ ko sisan ne ka kɛ dɔnkilidala ye munna i ni ne tɛ jɛ ne min bɛ taa ɲɔgɔn kɛ quoi parce que ne yɛrɛ bɛ taa ɲɔgɔn kɛ munna e ma deli ka ne ATT wele k'an ka dɔnkili da Ministre i ka o ɲininkali diyara n ye d'accord kuma kelen in de don toujours i donna i m'a ta n'i ma don o ka fisa a ma nɔgɔn ne yɛrɛ ma Mali ko cayara kojugu wulu bɛɛ bɛ bo don ni min y'a ta da nun kan e de ta bɛ fɔ ne y'a jateminɛ ne ka ko man dɔgɔn mɔgɔw ye fɛn dɔ bɛ yen i b'a kɛ mɔgɔ dɔ bɛ se k'a kɛ ni ne y'a kɛ dɔrɔn paf n'i ye wele an k'a kɛ ne b'a kɛ dɛ mais ne t'i wele dɛ ayi ne jama jɛ ko de don artiste caman de don n welela o ye foroba de ye k'a fɔ a man di ye a ka di n ye kunun dɔrɔn artiste dɔ y'a proposé ne ye k'an ka palais ta mais a balila ne yɛrɛ la ale da k'a fɔ ne ye ça m'a tellement surpris mais hali ni yɔrɔ m'a jaabi n ko n y'a mɛn Bamakɔ ka kalan toro dugu in ka kalan o kama ne tɛ ye bɛɛ ka fɛn na n'i ye n wele n bɛ taa dɛ n'i ma n wele n tɛ taa n ka so tɛ n gɛn o kama teri tɛ n na n tɛ taa mɔgɔ ka so n tɛ tɔn na n tɛ pari la ni mɔgɔ min ka tɔn na Bamakɔkaw b'o dɔn ne tɛ tɔn na ne tɛ pari la terimuso tɛ n bolo n tɛ taa mɔgɔ ka so n bɛ taa n ka jokɛyɔrɔ la ni n bɔra n ka jokɛyɔrɔ la ni boîte min ka di n ye n bɛ taa yen ni n tɛ taa boîte la n bɛ taa n ka so ka n da n ka sunɔgɔ kɛ a banna ne denw de ye n teriw ye ani n dɔgɔninw n teri tɛ ne bolo i ta i jɔ ye mɔgɔw ko ten ko mun de la ko Rokia ko i tɛ ka salibaw ta k'i ka concert kɛ i fɛlen don faniw b'i bolo mɔgɔw yɛrɛ ko ko n'i y'u wele ka taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u b'i su ye u bɛ taga mun de la i tɛ salibaw ta ka concert kɛ mais ne so o fana ɲininkali diyara n ye kuma dɔw fɔli ka nɔgɔn n'a kɛli tiɲɛ don i b'a fɔ ATT bɔra ka kuma min fɔ sisan mɔgɔ min bɛ se Bamakɔ ka t'o fɛ o
non. Min bɛ se Bamakɔ ka t'o fɛ. Ko min tɛ se. Y'o faamu fɛ. Ayi an bɛ na o. Yɔrɔ question ma ban. An bɛ yan bi. Min bɛ se. Ne m'a fɔ n fɛlen tɛ dɛ, ne fɛlen don. Fɛn dɔ de bɛ mɔgɔ encourager k'i bila fɛn dɔ la o. Ko wɛrɛ de fana b'a to i b'i sen bɔ. Maliyɛn de bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'i layɛlɛ ka tila ka tɛgɛrɛ fɔ k'i lajigin. E bɛ taa palais ta sisan 1,000,000 ni dɔɔnin parce que a kuma fɔlen don. A communication bɛɛ faralen an ka 1,500,000 ye quoi. An k'o kɛ 1,500,000 ye. E ka taa concert kɛ ala masa jabaru wari min sɔrɔ la k'o tɛ 1,500,000 ni 500,000 bɔ. A sugu la yɛrɛ parking tigi mana min sɔrɔ o ka ca ne yɛrɛ ye. Parce que dɔw bɛna moto jɔ parking na ka 500 ka n'i kunkolo degun ka tila ka moto ta ka taa so. Parking tigi yɛrɛ bɛ wari sɔrɔ souvent ka tɛmɛ e yɛrɛ kan. A tɛ a y'a fɔ Bamakɔ ye ko concert ko ka saliba ta k'a ka di n ye dɛ. Ko mais k'a kuma ma se fɔlɔ. Sɔɔni ko ma perese. Ma perese. Problème t'a la. Luka, Rokia, est-ce que aw bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ musique ya? Luka. Bon, an bɛ baara wɛrɛ kɛ, bon, n bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ musique ye. D'accord. I bɛ mun wɛrɛ kɛ? N bɛ terrain feere kɛ, n bɛ mobili feere kɛ. Business wɛrɛw quoi. Rokia yɛrɛ ko bon. O bɛɛ tɛ se ka fɔ. Bɛɛ tɛ se ka fɔ. Luka terrain feere ko in. Ayi bon, terrain. Titiri fɔlɔ wa? Awɔ titiri don. Aw ka ne place minɛ na bi. C'est ne bɛ k'a ma mais aw de bɛ ne faga yɛlɛ la. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Ayi terrain feere ko in. Aw ne place minɛ na. Bamakɔ terrain tigi ɲuman man ca dɛ. Ayi non bon n'a mana fama min ma dɔrɔn n'a sɔrɔ o bɛ yan. n'a fɔra terrain feere ko. Ne mɔgɔ dɔ de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ. Umaru Darame. Ok. N kɔrɔkɛ don, n ka bossi don. Ale ye terrain feerelaba ye. Baasi tɛ. Donc an bɛ terrain feere mais ale yɛrɛ tɛ terrain nɔgɔlen feere. Ok. Awɔ an ye publicité k'a ye. C'est bon an ka foli b'i ye. Placement de produit. Placement de produit. Tu voulais dire? Voilà, n bɛ ka min fara kan. Tu sais que mɔgɔ ma min faamu Rokia la. C'est pas pour ka fleurir filer a ma kan dɛ. Tu sais, de nature, elle est comique. En fait, a bɛ mɔgɔ la yɛrɛ. Et puis a ka fɔlikɛyɔrɔ la, faut aller voir. C'est-à-dire n'i taara ka orchestre la, ka taa ka concert lajɛ, il y a toujours de l'humour. C'est-à-dire non seulement avec ambiance kɛ, mais avec ka fɛn fɛn kɛ a kana bari mɔgɔ la plateau in kan parce que elle a ça dans le sang. Félicitations, reste comme ça. Je te jure, il y a une place in la vie plateau in. D'accord. Merci à Tété. Dernièrement, ay nouvelle ya dosoro anta fo kan manya parce que ni ala yi fɛn min kɛ o ka ɲi mais a bɛ mɔgɔ dusu gan dɔɔni. An baara ɲɔgɔn don. An n'a ye collaboration caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ala y'a ka kalifa minɛ la an teriw n'o ye Dragon ye. Rokia. Ne kuma da ko in na dɛ. Et pourtant tiɲɛ don dɛ. Luka. An y'a ye e ye publication caman kɛ ko in kan. Mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka fɔ ko u ma da la. Au début ne yɛrɛ tun ma da la mais hali ne kelen ka Luka ka postu ni fɛnw ye o yɔrɔ la ne dara la. I t'i da don ko in na dɔɔni k'a ɲɛfɔ n ye mun tun bɛ Dragon na a kun man kɛnɛ de wa ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Ɲan'o cɛ il faut reconnaître aussi que Rokia ka étonnement kɛra min ye parce que récemment réseaux sociaux kan fɛn caman bɛ bɔ. Non réseaux sociaux kan an ka yɔrɔ fɔ ka ladilikan di mɔgɔ caman bɛ ka to ka artistes ta sisan k'u sara ka sɔrɔ a ma kɛ donc a bɛnn'o wagati fana parce que o wagati la je crois artiste dama ne i b'a wari ta ye u ye caman ta de bila donc finalement a nana don o de kɔrɔ a kɛra mɔgɔ caman kɔnɔ ko voilà ko tiɲɛ donc o de la i ka étonnement tɛ bari mɔgɔ la parce que n'a sɔrɔ a donn'o kɔnɔna la mɔgɔ finalement mɔgɔ tɛ ka da i tɛ da fɛn la donc n bɛ i ni Luka to ɲɔgɔn bolo n bɛ ka nin yɔrɔ préciser. Ok. Luka. Bon, Dragon ka ko kɔni wagati se dɔrɔn de don. N'i ye réseaux sociaux yɛrɛ jateminɛ mɔgɔ fɔlɔ min y'a bila o ne de ye. Bana dɔrɔn ne wulila k'a fɔ ne ɲɛna. Bon, n bɛ ka Umaru tɔgɔ min fɔ a ɲɛna o de ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna. Ale welela bana dɔrɔn ale welela ale ye ne wele. Du de y'ale wele. Du ale tun bɛ Dragon kɔrɔ. Ok. Donc tuma dɔ la a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. 2 semaines kɔnɔ quoi. A bɛ segin ka na. A juguyara don dɔ la a taara. Après a kɛla ka segin ka na a nɔgɔyara donc o ko yɛrɛ fɛ k'a ye saga faga du de ko n k'a ɲɛfɔ ɲɛna mun b'a kɛrɛfɛ a ye saga faga k'a yɛrɛ ye biɲɛ tobi k'a di olu ma donc o tile 2nan dɔrɔn bana juguyara tuguni u y'a
donc o kɛra a taalen quoi. Ala ka hinɛ a la ani alisilamɛ fure bɛɛ. Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa n ma. Enterrement kɔfɛ dɔrɔn an y'a ye i ye vidéo wɛrɛ bila vidéo de cri de cœur kun jumɛn de la i y'a initiative ta k'o vidéo bila pour Dragon. Bon ne Dragon ta tɛ teriya ye bilen balimaya bɛ yen quoi. D'accord. An kun bɛ baara la baara ko bɔra ni ɲɔgɔn cɛ mais o ma an tigɛ ɲɔgɔn na o m'an bali an tɛ ɲɔgɔn wele o ma bali an tɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye quoi. An ye teriw ye n'an ye ɲɔgɔn ka fɛn mun ye an bɛ kuma kan quoi. Ok. Mais Dragon ka banni fɔra ne ye artiste ye k'a bila artiste bɛɛ y'a bila. Mɔgɔ wɛrɛw ta tɛ digi ne na mais an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Artiste rappeur comédien beatmaker i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ka fɛn bila a si ma taa. Ne y'a fɔ minnu bɛ voyage la o bɛ faamu ni fɛn balina ko dɔ ye i bali ka taga o bɛ faamu mais an yɛrɛ denmisɛnnin damaw parce que ni i banna nin ko la i somɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ b'i ko mɔgɔ t'i kɔ quoi jama taara kɔ quoi. Mais i fana b'i tɛgɛ da i dusu la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ olu kɛ a fɛn sugu fana bɛ kɛ i bɛ t'a sɔrɔ dɔw bɛ déplacement na mais après dɔw bɛ taa i kɔfɛ fana parce que bi e bɛ yɔrɔ min i t'a sɔrɔ dɔw taara foli kɛ du kɔnɔ k'a sɔrɔ e kun tɛ yen. a y'o yɔrɔ sulen o. mais i y'i ka cri de cœur kɛ min digirila i y'a fɔ e tun bɛ fɛ a ka kɛ sur place mais i yɛrɛ ɲuman na artiste dɔw tun bɛ sɔrɔ déplacement na dɔw yɛrɛ tɛ Bamakɔ mais après e kɔfɛ fana dɔw taara peut-être k'a sɔrɔ e o ma fɛ yen tuguni mais o tɛ don fɔlɔ in de bɛ lajɛ mais ni don fɔlɔ y'a sɔrɔ comme Worokiya bɔra k'a fɔ cogo min a caman kɛra ka ba dɔw la dɔw ma kɛ saba ye fɔlɔ. A don fɔlɔ c'était la tendance d'abord sur les réseaux sociaux u bɛ ka artistes faga donc dɔw yɛrɛ dara nin ko in na une semaine. Non en fait i b'a dɔn ni Luka ta faamu Luka bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ caman y'a photo bila olu ma ye kɛnɛ kan est-ce que bɛ ka faamu. mais n'u ma information sɔrɔ don. non ayi information heure quoi enterrement. ne y'a bɛɛ bila. donc c'est bon. ne ye heure bila ka c'est-à-dire a bɛ kɛ a bɛna fɔ a bɛ kɛ sini ne a banna bi ne ye heure bila n ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Zawiya la 16h. D'accord. I b'a dɔn saya bɛɛ jɛ ye saya de quoi. I m'a ye wa. ne yɛrɛ saya ka d'a ye ka tɛmɛ bɛɛ kan. ne yɛrɛ wolofa Dragon ma taa a ka saya la mais ne ko m'a dɔn ne yɛrɛ sara Dragon bɛ taa ne yɛrɛ tɛ se ka ban ko Dragon ma taa quoi. I m'a ye wa. Dragon ka mɔgɔ bɛ ban ne tɛ bɔ a kalama. ne tɛ se ka t'o la mais ne kan bɛ an yɛrɛ dama ka saya de ma quoi n'an yɛrɛ dama sara ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ rappeur ni beatmaker ni comédien an kɔni kan ka ye quoi. I n'a fɔ artiste ne ye baara kɛ non mais hali o tɛ dɛ artiste bɛɛ. n'o tɛ artiste caman t'a dɔn ne ye artiste caman ye mais n kan bɛ mɔgɔ minnu yena dɔɔnin don kosɛbɛ quoi n'o tɛ n ye artiste caman ye mais minnu yena dɔɔnin don n y'o de tiɲɛ artiste quoi artiste bɛɛ en un mot. problème t'a la an ye i ka cri de cœur faamuya question laban Dragon ka ko kan est-ce que baara tun bɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ projet tun bɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ minnu ma se ka bɔ wa. non Dragon min ban waati min ne kɔni tɛ baara la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min. ok d'accord. a ko n bɛ baara kɛ je pense Jipakala ani n hakili bɔra tɔgɔlen tɔgɔ kɔ. ok a ka album bɛ yen de quoi. d'accord. a ka album yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ mais o ma bɔ je fɔlɔ. pense que a ko n bɛ ka kɛ yen de. ok mais teriya kɔni bɛ yen an bɛ kuma ɲɔgɔn adamadenya bɛ fɛnkɛ adamadenya yɛrɛ kɔni bɛ yen. d'accord problème t'a la an bɛ taga rubrique wɛrɛ kɔnɔna la sisan oui ou non. an bɛ taga rubrique wɛrɛ kɔnɔ. oui ou non. Kelen di Worokiya ma. Mais la question posée au Kuna, si vous êtes d'accord, avec oui ira, si vous n'êtes pas d'accord, avec non ira. Donc débat de dos, en ma à la quoi. D'accord. En artiste et tout. Donc les chansons sur le voyage, donc extérieur là et tout. Après on va chanter artiste à comment on va chanter. Ko musique Mali kono ya ani extérieur là. Ko ni tara musique extérieur là. Ko avantage bola ni Mali kono tay. Genre war be soro extérieur là ni Mali. O ye tien ya. Ah ben oui vraiment. OK. Luka, muna ko oui. Bon oui, ne be label min na be États-Unis. Kolo saba ne be sara. Donc Mali la été fou soro quoi. n'a bɔra bɛ concert fitinin minnu fɛn minnu kɛ ani i komi an yɛrɛ bɛɛ kɛra jeli ye sa i jatigiw à part ça wari tɛ sɔrɔ an tɔgɔ ka bon wari sɔrɔli ma quoi n t'a fɔ i b'a sɔrɔ tɔgɔ min na wari t'an kun quoi. Ok. Mais o ye mun ye c'est dur quoi. Mali musique quoi Mali musique yɛrɛ de non Mali musique yɛrɛ de bɛ ten quoi c'est à dire maliyɛnw tɛ i ka fɛn san réseaux sociaux sanfɛ. D'accord.
tu t'as sans quoi il n'a pas plaque fengé na iTunes ni fengé sans faire plateforme tu vas boudou ou boudou voilà Allah soro ou be se ka télécharger fou ta télécharger a chama ko do ba télécharger mo ko rato to fen mo do bula o te trimestre ma fait quoi mo ko bulu ere chela ngwa mais ou chama be ka fin sans quoi donc il beta concerner fait mon gain fene ou beta donc ça veut dire ni ka kuma fam c'est comme si tu vas be war do afem na mais ni war te ka do la mal est-ce que ni artiste fana no bala do o be kam asu no bala to ni qualité te ka di population ma we war do la non qualité ab de ba soro mon keke ibe soro mon baraka no de te mun soro fengena ni ko muriala ni ko to do kolosila amano ko de oro ko so mi ka fo rapperu nyena bon rapperu yete mali musique donc daro to ko bo ga war ma quoi d'accord iba soro u to ko niveau na war to ngula quoi ok orogia enu abe o kele luka ya potuko ma tete ma ba mais débat mi no na nera semana no ne raponi ala ko nye tuwa bu baraka ni anta ni fasai ça fait colo de bala colo oui war les colo ok d'accord war bala ibe sekene ba de mujide ni era gerete bodde min ko ibe seken sani ga na fasora ala ibe seken mais ni ko fa yere bi kla kana yi iye segen min ke ibe ga min soro ni ba mérite ni ta mérite yere bodo ya ibe si jula iga dong libi ga dai ibe bo kana kana soro abi doga telephone ngono bi ga ju ni ma fasada ibe balu chogodi amano nono dunta udute fasa mew dong li nke ban ba fa chuko market ga sara be blana ka du ba ni ba abi bla mali droit d'auteur de la na ka di bi ga continue wa bla ni ibu ka sa sem la nga ba bana kuma to la mo re be pere se kalo ka sa no be sa sem war ka bla kan no be ngati ma afan do re be wi wole ki deli crédit ni fauna ya bo ago ma so télécharger war goni atete fana ya futu gomna est-ce que artiste ou non tala ne ka kuma ma jabi ouais artiste no to di il faut artiste ou d'été afan do monter son télécharger ou bien ka ayi mais artiste manga ka fani wele ka fo ko nga son télécharger ne ka te artiste ma ça anga ñogon demain anga union quoi je prends un exemple tout de suite et de la concert jolke ko i ko ne ma ko artiste ka vidéo ke ka dima be ba ci élément mais est-ce que de la ka artiste yere follow ka vidéo yere la plage ka ke demain atiki be vidéo le ke ka ci ema ta so ale ka jama ka chane tay mais wa so beba do e no fe kanu ba beba ko ibe concert lo mais e a focal ka vidéo kele aka bla re ka page mais ale ba ke ka de mali ami de me follow mais na le kunyo fana ke o jama le ta fara ida sal ko ka war la sima ne ka kuma be ro mi follow est-ce que on yere ñogon famu follow ay mais o droit fenete artiste yere ka fen bla ni internet ga mali kono aw menale o kele flana menal tuguni ka dima anga ta tuguni kala je la plupart du temps e ka nga wele wa biduru yoro dala artiste do beta wa mgamne e be wa nani mne eno o mi war de talaw o be o war kele talaw ne ma jabi dikwe ne be hakili wule o be o war de talaw est-ce que artiste yere de ma yere de te ga ñogo nga war ne ma ba wi ma ba ga no mare ne be hakili pousser la droit alors ça ibe fa banga ibe fa ne ya ta munun ta yi fasada ni fawni ambo ke ñokona akon me kenela ami kenela de parce que faut ba fo ok jatiki ko ni ne ko million fawda ma o biya kera ne de jatiki jimi de awo be fo ok donc ni jatem neke am ko ma on tay lugan mana on ko ma on ye jelu on tay jatiki ko ni ara per nu ni tor nu sanete nyedo do tawla na ta on yere ko na on fasada law abi asugo nu be fo d'accord ni de ke ali salo ay fasada ne ay million fladama e me suro drone ya fasada ay million kele ne ma donc ni kalo beke ka fasada shushu million kele ango fo nyama malio ma doka jatigi koroi doka kurai ole aka malo ya noe ode ale ka fierté ok malio ma réseaux sociaux sans fla quoi et téléchargement ko la amano artiste ma ko de artiste to réseaux sociaux donc ça fait réseaux sociaux donc ça fait quoi d'accord et il va sur les sociaux mon fene bien o son bla wardi la artiste ni artiste da artiste keme
artiste bi wolonwula ka dɔnkili wari sɔrɔtɔ la u bɛ se ka 3 mois kɛ ou bien 2 mois kɛ u bɛ ka wari ɲini denmisɛnninw na quoi artiste min yɛrɛ bɛ se ka taa studio la a bɛ studio wari sara yɔrɔnin kelen n'i y'a da 100 artiste tɛ tɛmɛ 5 kan 95 in bɛɛ b'a ɲini wo misɛnmisɛnnin de fɛ bon u bɛ kul'o la réseaux sociaux sanfɛ u bɛna wari den fɛnɛ k'a bila o n'a bilala yen u t'a sɔrɔ wari sɔrɔ cogo dɔn k'a fɔ wari bɛ sɔrɔ a la wari tɛ sɔrɔ a la u t'a ɲɛɲini yɛrɛ olu ka dɔn dɔrɔn u ka dɔn dɔrɔn donc c'est l'occasion ka conseil d'u ma voilà kan ka mun de kɛ bon i kan k'i ka YouTube créer i yɛrɛ artiste bɛɛ n'a ka YouTube de kan ka kɛ i man ka mɔgɔ i ka son bila mɔgɔ ka YouTube kɔnɔ ne yɛrɛ Mali kɔnɔ ne bɛ gagner fɛn kelen min na o ka YouTube de ne ka YouTube de wari lase ma bon o compte fɛngɛ a ko foyi tɛ ne bolo a bɛ ne ka Américain de bolo olu de b'a bɛɛ gérer ni kalo sara u kan ka mun fara kan ani ne ka YouTube wari u b'a fara ɲɔgɔn kan d'i ma bon voilà kuma yɛrɛ filɛ il faut qu'on explique aussi aux gens que e ko sisan k'i ka compte yɛrɛ ti i t'ale dɔn n'a t'i bolo a bɛ ne b'a fɛn bɛɛ gérer ni wari min jiginna kɔnɔ ne b'a dɔn awɔ n b'a dɔn a bɛ e bolo kɔfɛ mɔgɔw de b'a gérer enfin c'est pareil comme d'autres structures au Mali qui ont aussi des gens artistes dɔw bɛ yen olu tɛ se ka k'u yɛrɛ f'u ka passer aux structures la an kana olu fana lagosi cogo dɔ la quoi non ne m'u lagosi dɛ an k'olu fana musicalement mi ka kuma tigɛ Luka ne yɛrɛ tɛ n ta ɲɛdɔn dɛ structure fana bɛ yan walima i b'a sɔrɔ min bɛ ne ta kɛ ne ma dɔn fɛ ka mana da ne ɲɛ ayi sisan ne bɛ k'a fɔ ka da kun ma i kana wari yɛrɛ sɔrɔ a la artiste bɛɛ n'a ka YouTube de kan ka kɛ n'i donna YouTube kɔnɔ dɔrɔn i b'a tɔgɔ tapé dɔrɔn i ka taa ka YouTube o i kana wari yɛrɛ sɔrɔ o ye artiste yɛrɛ ka tɔgɔ ye quoi donc wariko n'o tɛ tant que ka abonnement 1000 sɔrɔ ou bien joli i t'a dɔn i tɛ wari sɔrɔ bon n'i ka abonnement 1000 sɔrɔ ou bien i t'a dɔn est-ce que 1000 de tɛ tant que ka m'o 1000 sɔrɔ voilà o i tɛ wariko kuma fɔ et puis pour que i ka wari sɔrɔ fɛn in na fo mɔgɔ dɔ ka kɛ i ka mɔgɔ dɔ ka kɛ France ou bien Côte d'Ivoire ou bien fɛngɛ dɔ la olu ka compte fɛngɛ bila donc wari bɛ jigin u la compte olu b'a d'i ma i ma ye et puis n'a wari fɔra mɔgɔ kana o wari in filɛ i n'a fɔ wari ba don dɛ o de hakilina bɛ ka changer quoi an n'a o ka million de Luka an ka tiɲɛ fɔ Luka ye ne janfa nin de la fitinin ko mana na sa e bɛ ne wele nka YouTube wari ko mana na fɛn tɛ kɔfɛ o bɛɛ n'a ka YouTube de sisan ni e ye ne wele sisan k'i tɔgɔ bila ɲɛfɛ ka ne tɔgɔ bila kɔfɛ e de ta ye sɔn i b'a bila YouTube kɔnɔ i ma ye o de don quoi ça fait ça an ye minnu kɛ e de tɔgɔ bɛ ɲɛfɛ ne ta bɛ kɔfɛ donc la sa wari min bɛ na a bɛ jigin a compte Luka wallahi tɛ kɛra jabile n t'a la a ma ca sa a ma ca wa d'accord sisan an bɛna o di ATT ma ale fana bɛna ka rubrique la donc o bɛ nin di ne ma ATT voilà voilà ATT ne bɛ ɲɔgɔn na o nin ye an ka sariya ye i b'a fɔ ko je jure de dire la vérité rien que la vérité mais mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ dɛ anw yɛrɛ de ka yan sariya don n'i y'i tɛgɛ da kan dɔrɔn i tɛ nkalon tigɛ a kɛra tribunal ye ni ne ye question min posé kun i bɛ sɔrɔ k'o jaabi i tɛgɛ da kan n tɛ se ka n jure tiɲɛ yɛrɛ la awɔ ok mais i tɛgɛ da kan dɔrɔn ni ne ye ɲininkali min kɛ voilà ni ne ye ɲininkali min kɛ o la i bɛ sɔrɔ k'o fɔ bon Rokia i tɛmɛna nin plateau kan a bɛ siɲɛ 2 ou 3 bɔ sisan awɔ maintenant o dugu yɛrɛ kɔnɔ e ka tɛmɛli fɔlɔ a kuma jumɛn cayara i tulo kɔrɔ k'e ye nin fɔ nin plateau in kan a kuma caya awɔ c'est à dire e ma tɛmɛ plateau kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw tilara k'i wele k'i ɲininka bezi bɔra jumɛn yɛrɛ kuma cayara jumɛn na e ka tɛmɛ e ka passage tiɲɛ na ne hakili t'o la e hakili t'o la d'accord problème t'a la Luka e dun i tɛgɛ i tɛ jure ayi a ka ɲi tan e bɛ terrain feere la sisan e sali Luka tɛ sa ne ma question ma bɔ fɔlɔ terrain feere ko in ye tiɲɛ de ou bien i y'a kɛ ni comédie non comédie tɛ n bɛ terrain feere de la mais n'a fɔra n bɛ terrain feere la a tɛ n'a fɔ n bɛ tuma bɛɛ papier bɛ n bolo n bɛ ka don o fɛn ninnu caya dɛ. ayi ne ko si la ne ko k'i bɛ terrain feere la ne jaabi ka bɔ sisan ne jaabi ka bɔ a bɔra ne ka question fɔ donc ale ko a tɛmɛlen a ka émission d'accord problème t'a la o yɔrɔ faamuna an bɛ taga rubrique wɛrɛ la aw photo bilalen an ka plateforme kan a ka fans ye question posé donc an bɛ question kelen ta o la olu tigilamɔgɔw tɔgɔ bɛ fɔ u ye question minnu posé an bɛ o posé question fɔlɔ-fɔlɔ ko Saka Jakite an ka foli bɛ a ye fo a sigiyɔrɔ la
ale ko ko Rukia ko i ka clipu dɔ kɛra ko mun de la i y'a décidé ka clipu in kɛ ka i kɔnɔma to donc ni bɛnna n'a ye dɔrɔn clipu bɛnna n'a sɔrɔ a banna quoi. Ok. Problème t'a la. Question de fini. Ah ko tɔtɔ tɛ Rukia ko. Awɔ E ko k'an tɔgɔ yɛrɛ. Chaka jate. Chaka tama ina tɔgɔ ko. Non mais question de poser ne kama ko do quoi. Non i sina mun de sɔrɔ sa yɔ ma kulongɛl la. Bamanan ni flamme ya tɛ ka ma. Jate ni jara an bɔra min. I sina mun de. Question yɛrɛ la dɔ y'a poser ko nana tɛ wulila don jumɛn a yɛrɛ fɔ a yɛrɛ dɔ ko fɛn yɛrɛ bɔra la quoi. Non moi i ka nin question na so yɛrɛ la jeli ka nin poser quoi. Mɔgɔ de ka nin poser. Donc mɔgɔ filanan ale ye Ishaka Doumbia. Ale ko Luka ko mɔgɔw ko k'a bɛ fɔ ko i papa ye pasteur ye ko tiɲɛ don wa nkalon. Non ne papa tɛ pasteur. Oula ko ni pasteur ye dɛ. Ne kɔni bon n bɛ se k'a fɔ n papa ye pasteur ye parce que ne ba dɔgɔnin bɛɛ ye pasteur ye quoi. Mais ne papa yɛrɛ tɛ pasteur ye dɛ. D'accord. Ah o kana kuma fɛngɛ. Pasteur tɛ minnu bɛ chrétien wa mɔgɔ ninnu ta. D'accord. Mohamed Dugure. Ale ko Rukia ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko i bɛ se dɔnkili suguya bɛɛ la. Jeli dɔnkili fara bamanan dɔnkili ni genre fɛn fɛn dir'i ma k'i bɛ se a bɛɛ la. Ko mun de la i y'a choisi k'a kɛ bamanan dɔnkili ye i baselen don o de kan. O de ka di. Ok. Bamanan dɔnkili ka di. O de ka di. O de la i b'o kɛ. D'accord. O faamu na. Luka. I furulen don wa? Ok, d'accord. Donc il furulen don. Légalement marié. D'accord. Cɛ kana tɛ dɛ. Cɛ kana tɛ. Ni a bɛ muso min ka tila ka fɛngɛ o fana kɔrɔ. Tiɲɛ don, a fɔlen filɛ nin. Ok. Mais artiste caman t'u t'a fɔ yan dɛ. Mais o ma se i t'a fɔ. Non, ne caman b'a fɔ k'an ka pan o yɔrɔ kun. D'accord. Ne ta in fila ɲɔgɔn yɛrɛ de. Ok. D'accord. Ko i b'i ka carrière musicale gérer cogo di? K'i ka foyer gérer. Bon, n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min. Dɔnkilida wagati bɛ yen. Ok. I bɛ to i ka fɔ min kɔrɔ wagati min o bɛ yen. O fana bɛ yen. Donc a fila tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ quoi. D'accord. An bɛ siɲɛ ɲini na ka baara kɛ. Ok. Ne b'o la presque nin y'a 10 ans ye. Studio baara yɛrɛ ne bɛ a ta daminɛ 1h fɛngɛ 21h. 7h du matin 6h du matin an bɛ tila. Wow. Ni muso y'a faamuya ka ban dɔrɔn a banna quoi. Problème t'o la. An fana bɛ se k'a fɔ souvent musow ye k'an bɛ ka ne ka studio la n k'an ka na enregistrement. Non ayi. Bon i b'a kalama k'a caman kɛ a caman ba de ma nkalon bɛ dalen na ko in na. Ne muso bɛ ka émission lajɛ. Donc e yɛrɛ ko e bɛ don combien de 21h à 7h du matin. À 7h du matin. Bon ne ka album kura min yɛrɛ. Ayi non ayi. Ne bɛ 8h ne b'a mun bɔra Luka bara. A ye émission in lajɛ a b'a faamu. A b'a faamu. Parce que a b'i lajɛ. Kana sɔn. Nin tɛ faamuya. Kana sɔn nin tɛ faamu. A tɛ ka to ye. D'accord. Mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka nin émission dumanba in lajɛ aw bɛ se k'a lajɛ Renouveau TV sanfɛ dimanche o dimanche 19h wagati o redivision o ye mardi o mardi 18h ni a y'o bɛɛ lajɛlen cɛ a y'a lamɛn Renouveau radio so sanfɛ jeudi o jeudi 19h wagati ni aw bɛ fɛ ka RHM Buzz mɔgɔw an ka casquette walima an ka t-shirt san aw bɛ se ka wuli 78 00 24 24 ni aw bɛ fɛ k'an sponsoriser fana aw bɛ se k'an wele 71 44 12 08 an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka sponsorw fo ka da kan dimanche o dimanche a b'an ye olu ka dɛmɛ kɔnɔna de don ni olu ye Teflecha Juprecia ale ni OTS ATT an bɛ ka se émission kuncɛma yɔrɔ ma nka sani an ka émission bila an bɛ an ka artistes ɲininka ni mɔgɔ minnu mago bɛ aw la sisan baara sira fɛ u bɛ se k'aw sɔrɔ numéro jumɛn na Rokia? Bon ne ka numéro bɛ sɔrɔ 74 48 96 32. D'accord. Luka est d'où? 77 77 50 16 48. D'accord. A ka projet ye mun ye don n'a nataw la? Mɔgɔw a ka faniw bɛ se k'u sigi ni jumɛn ye?
C'est que c'est une caméra à États-Unis. Ah, ok. Mbéjou Irimadio, Maria Club là. Sini vendredi, Mbéjou Kabala, Paris Vincel. Samedi, Mbéjou Tiken Jafé. Donc, jour ton nous l'oubla folo. Donc jeudi, vendredi, samedi. Il y a joué Robin. D'accord. Problème t'as là. On est sur le sujet là, on va t'aider après. D'accord. Ok. Il y a un studio Bemi. Avec le final 30 mètres qu'il a fait. D'accord. Avec Guidron d'air là, Guidron Manja. Ok. Mais n'est pas bon. Ok. Ate ta ni mbeke te na studio na. Il a décidé il a dit. Bon, il est là parce que n'est pas surprise. Non, en fait à bana pratiquement. Luka wuli kijo. Terrain Goindo. Terrain Goindo. Et il toro ne sara kuma ko lo. Ne da ne ko ko. Placement de produit. Oh. Ay, o drone gulo. Oh kom. Ay c'est ça lo. Ko mo ke na kelenge dans sababe ma. Ay pone ko. Ne o ma do ni ne mo mo to fo. Atlo bana Luka kamera ko du fle. Kamera ne kan kamera ni. Voilà. Mo saba. Ne mo mo to fo. Umar Drame avec terrain di aw sabama avec la na osigia ka fo et puis dom ka da se ka do fo ne mbora metafi na chini ne wa chini rosia ko la si la marque to ni a marque to ni émission ibla la domi ne be vidéo ta ka chama ngo Umar ne re Umar e terrain ni mamuru abu ay terrain dum de ni mamuru abu do lundi am ko moro fo ñoy ko réalisateur t'as la caméraman t'as la on drone courant dɔ kɛ o kama dɔrɔn k'a yira aw la ok n'o de don ministre i bɛ se ka mɔgɔw labila parce que an ka kumaw cɛ a bɛ se ka bɔ a ma tuguni ayi de ani avril ka ca awɔ émission bouclée parce que n'i tora ka awɔ mɔgɔ b'a kalama n'a fɔra ma a bɛ kɛ ɲɔgɔnsoba la ayi non barika b'ale la a bɛ terrain di problème foyi t'a la a bɛ terrain di mɔgɔ gansanw ma yɛrɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ bɛ émission kɔnɔna la nin bɛɛ enregistré la nin bɛɛ b'a la d'accord donc a ye continuer halisa aw ka abonné an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na Instagram Facebook YouTube olu n'u ɲɔgɔnna caman walasa aw kan ka émission duman tɔw fana lajɛ bi ta ye terrain dɔwɛrɛ ta bɛna kɛ min o fana kuma bɛ lakali donc du coup san'an ka taa a t'aw kan dumaniw fili Rokia ayi dɔwɛrɛ ta bɛna kɛ min ye ne de bɛna Luka ta nɛgɛso la o la a bɛ bin kɔ e bɛ sɔrɔ ka ɲininka ko Luka bɛ min mais a tɛ n bɛ ka tiɲɛ de feere i b'a dɔn ko an tonton dɔ bɛ yen ale tun bɛ ka taa an ka village kɛrɛfɛ dugu dɔ de la dɛ a tɔgɔ de ko Ɲogoso ale tun bɛ gulɔ bilenman in tɔgɔ ye de donso ninnu bɛ mun min bilenman rouge a ka fɛn sa du vin rouge wa jumɛn vin ale y'i fa de la a b'a fɔ k'a k'ale ta ko ka taa ale bila u ka village la tellement bɛ ka nɛgɛso boli ka boli jaba binna ko a ma bɔ a kalama ale ye nɛgɛso boli ka na se fo dukɛnɛ la ko maa k'an se de ko jigin olu ko maa bɛ min ko maa bɛ yen te flecha te dɔnba ŋana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen do a kan ko te flecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flecha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma
ayi kuraminango kɔni ndew togoda ani duguba kɔnɔ ka sabu kɛ a kuranama ana pano solaire a kuraminanw da sin bɛ yɔrɔ kelen bew min na Ousmane Traoré Sawane OTS ampoule réfrigérateur congélateur batterie téléviseur a kuranama ana pano solaire lama nin bɛ da sin bɛ ye ka taa se a ka arajow ma lampadaire a kuranama na pano solaire lama humidificateur nin bɛɛ lajɛlen be yen a caman ba sanda ani dɔgɔdɔgɔnin zanda OTS Ousmane Traoré Sawane a cokolen filɛ nin ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 23 ani 24 Bozola rue Balakale kɔnɔ ngoloninakaw a b'a sɔrɔ yɔrɔ min na Bomoli sugu kɛrɛfɛ do te coyi kɔndɔrɔni sanɛ ta sera dala ni ye numanbolo lajɛ saradala kolonba jokun bɛ ye n'a mago jɔr'u la a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 wali kelen 66 22 44 55 76 97 39 45 bɛ yen a bɛ se ka 76 21 53 03 fɛnɛ kɔngɔ.